मंचर दक्षिण पार्श्व मु आपण मानकर दृष्टि आकर्षण करने को चाहिए आमर चमत्कार वाद्यकार वृंदों जो मैंने आज आपण मानक सम्मुख में जातीय संगीत वादन करेंगे एवं वंदे उत्कल जननीर धुन परिवेषण करेंगे। आम गहन में आसी पहुंची मान्यवर केंद्र गृहमंत्री श्रीजुक्त अमित शाह जी ओडिशार जनसाधारण तरफ आमे प्रणाम जनाऊछु कृतज्ञता जनाऊछु एवं तांको आज ए कार्यक्रम रे स्वागत जनाऊछु। ओडिशार जनसाधारण तांको अभूतपूर्व भल पाइबा देइछंती। आजिर ए मंच रे तांकर उपस्थिति ए मंचर सौंदर्य वृद्धि करिछि गरिमा वृद्धि करिछि। तांको ओडिशावासी तरफ बहुत बहुत स्वागत जनाऊछु। अरे मुख्यमंत्री कुआड़े सज्जन मंडली आपण माने समस्ते जून 7 तारिख संध्यार नवनिर्वाचित संसदीय दलर बैठक में निश्चय शुणिथिबे मान्यवर प्रधानमंत्री भावविह्वल वक्तव्य। यशस्वी प्रधानमंत्री तांकर उद्बोधन कहिथिले एमिति तो ईश्वरंकर अनेक रूप अछि किंतु जेतेबेले भी मो महाप्रभु जगन्नाथ को स्मरण करे मते अनुभव हुए से हेउछंती गरीबंकर देवता। वास्तविक मान्यवर प्रधानमंत्री ए वक्तव्य शुणा मात्रे प्रत्येक ओडियार लोम टांकुरी उठी देहरे सिहरण सृष्टि होइछि। महाप्रभु प्रति प्रधानमंत्री भक्ति आस्था विश्वास एवं समर्पणर पटांतर नहीं। आउ एई पदे कथारे मान्यवर प्रधानमंत्री प्रत्येक ओडिया हृदयर अधीश्वर पलटि जाइछंती। जगतर नाथ जगन्नाथ जी ओडिया जातिर आराध्य देवता महाप्रभु को मान्यवर प्रधानमंत्री अंतकरण रे एते आवेग एते भक्ति समर्पण ताहा अकल्पनीय ताहा आम समस्त को अभिभूत करे। सज्जन मंडली महाप्रभु जगन्नाथ हेउछंती दारुदेवता गणदेवता राष्ट्रदेवता विश्वदेवता। से हेउछंती ओडिया जातिर विश्व परिचय भाग्य विधाता सर्वमय कर्ता। ओडिशार माटी पानी पवन जीवनचर्या और लोक विश्वासर एकीकृत सारस्वत चिरंतन सत्ता। जन्मरु मृत्यु पर्यंत प्रत्येक ओडियार साथी साराथी एवं आराध्य मध्य। ओडिया जाति जगन्नाथ को बाद दे केबे किछि परिकल्पना करि पारिनी। से प्रत्येक ओडियांकर परिवारर मुरबी भली एवं ओडिया माने तांकु निज परिवारर
सर्वमय कर्ता भाव विवेचना करती। एबे भी आम घरे विवाहटीए किंबा शुभ कार्यटीए हेले प्रथम निमंत्रण जाए महाप्रभु जगन्नाथ पाखक। पुणी थे एक सुंदर मुहूर्त को आम समस्ते देखिपे। आम गहन आसी पहुंची पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक महोदय, वर्तमान मान्यवर विधायक तांको स्वागत जणाई मंचरे अतिथि वृंद। दयाकरी समस्ते नीरवता रक्षा करने आमर विनम्र निवेदन, समस्ते शांति श्रृंखला रक्षा करंतु। आम गहन आसी वरेण्य अतिथि माने पहुंची सारी, मंच महिमामंडित हो सारी, समस्त अपेक्षा रही मान्यवर प्रधानमंत्री आगमन को। मु आपण मानकु कहूली उत्कलर आराध्य देवता महाप्रभु जगन्नाथ संपर्क में। महाप्रभु जगन्नाथ होउछंती आम परिवार मुरबी। प्रत्येक शुभ कार्य लोड़ा जाए एवं जेउठी शुणा जाइछि पुओ झीर जातक पड़ेनी सेठी सर्वमंगल जगन्नाथ रे विवाह अनुष्ठित हुए आम संस्कृति रे, आम परंपरा रे। तेणु आज मध्य एई नूतन मंत्रिमंडलर शपथ ग्रहण पूर्व महाप्रभुंक पाखकु प्रथम निमंत्रण जाइछि। महाप्रभुंकर दर्शन करी तांकरी निकटरे समर्पी देइछंती नवनिर्वाचित सदस्यवृंद। आउ से हेउछंती भक्तर भगवान। भक्त को मध्य महाप्रभु केबे हताश करि नहांती। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा कर पहुंची मान्यवर केंद्र प्रतिरक्षा मंत्री श्रीजुक्त राजनाथ सिंह जी, तांको आमे सादर स्वागत जनाउछु। ए कार्यक्रम सीधा प्रसारण सूचना एवं लोक संपर्क विभाग जरिया करा जाउछि, जहाकु केवल ओडिशार जनसाधारण नुहे सारा भारत वर्ष रे ओडिशा को भल पाउथिबा समस्ते प्रत्यक्ष करुछंती। समस्ते एई आनंदर मुहूर्त रे सहभागी होइछंती।
महाप्रभुंकर प्रतीक एक सुंदर टाहिया प्रदर्शित हेउछि एवं मंचरु मध्य आमे देखि पारुछु महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर से विश्व दृष्टि समदृष्टि तांक निकटरे भक्त जेतेबेले भी महाप्रभुंक निकटरे भक्त आकुल प्रार्थना करिछि सेतेबेले महाप्रभु ओल्हाई आसिछंती रत्न सिंहासनरु पोछि देइछंती आखिर लुह से भक्तर भगवान से दुखीर आर्त्री तांकरी श्रीचरण रे समर्पण करी भक्त निजको भाग्यवान मन करिछि एवं तांकरी शरणापन्न होइछि सेई महाप्रभुंक पई उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासक भाषा रे नटके कर्म नेतार अभावे धर्म नाव चले धर्मर प्रभावे विशेषे उत्कले नाही प्रयोजन उत्कलर नेता स्वयं नारायण यथार्थरे जो जातिर देवता स्वयं जगन्नाथ नदी महानदी समुद्र महोदधि वृक्ष कल्पवट गिरी महेन्द्र दांड बड़दांड एपरिकी श्मशान मानवर अंतिम स्थान हेउछि स्वर्गद्वार से राज्य केबे पछकु फेरी पारे ना केबे पछकु चाहि पारे ना ओडिया जाति चिरकाल तार स्पर्धा सम्मान एवं स्वाभिमान को बजाय रखी आसीछि आज से स्पर्धा एवं स्वाभिमान रे आउ गोटे फर्द जोड़ी हेबाकु जाउछि जेतेबेले नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करिवे एवं ओडिशावासींकर आशा आकांक्षार परिपूरण दिगरे प्रतिबद्धतार सह कार्य करिवे पुणी थरे एई भव्य समारोह को आपण मानकु समस्त को आमे सादर स्वागत जनाउछु एवं उत्कंठार सहित आमे प्रतीक्षा रखिछु मान्यवर प्रधानमंत्री एवं ओडिशार मान्यवर राज्यपालंकर आगमन को। यार अजय, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे।
मान्यवर श्रीमती प्रभाती परिडा महोदय मंत्री परिषदर सदस्य माने मान्यवर प्रधानमंत्री सदा सर्वदा ओडिया संस्कृति ओडिशार सांस्कृतिक सामाजिक आध्यात्मिक चेतनाକୁ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାରକେଡ୍ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସୁଦୃଶ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ ବେଦ ଏ ଜାତିର ପ୍ରାତସ୍ମରଣୀୟ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ନେଇ ଏକ ଚମତ୍କାର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମଧାରା ଓ ଜନଜୀବନକୁ ଏହି ମହାକାବ୍ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଆସିଛି। ଭାଗବତ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ରୋଗ ଶୋକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସକଳ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ପରମ୍ପରା ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଲୌକିକ ଭାବଧାରାର ପ୍ରତିଫଳନ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଯମ ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏକଦା ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। କର୍ମକ୍ଲାନ୍ତ ଜୀବନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନଈ ଆସିଲେ ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେଉଥିଲା ଆଉ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଅମୋଘ ବାଣୀ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ପଠନ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ସେଇ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଟିଏ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାରକେଡ୍ ନିକଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠାରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଆମର ଧର୍ମ ଧାରଣାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଫଳନ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମାଣବସାର ପ୍ରତିକୃତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଆବକ୍ଷ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ସଭାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏ ଜାତିର ବରପୁତ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ବହୁ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଏ ଜାତିର ଉତ୍ତର ପୁରୁଷଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ରୁଧିରାକ୍ତ ସଂକୁଚିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ। ସେହି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବ। ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ମିଳିମିଶି କରିବା, ତାହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ହେଉ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୋଇ ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଆସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଗମନର ସମୟ ପ୍ରାୟ ଉପନୀତ।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ସେମାନେ ନିଜର ନେତା ଚୟନ କରିବେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ମିଳିବ। ସେମାନେ ଚାବିକାଠିକୁ କିଏ ସେ? ଅର୍ପଣ ସେଇ କରିବେ। ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନେ ତାକୁ ତେଣୁ ବିକ୍ରି କରିବେ, ସେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକାଂଶ ହଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ଭାଗ ଚାଷୀ, ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ସେଇମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେଇମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ସରକାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସମାରୋହ ଏତେ ଗରିମାମୟ, ଏତେ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିଛି କାରଣ ଏଥିରେ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଶାନ୍ତ, ସରଳ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଶାନ୍ତିକାମୀ ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋଧେ ଅପେକ୍ଷା ଇଂରେଜ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଗିଲେ ଶିଖିବେ ବା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କୌଣସି ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷେପ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ ମେସେଜ, ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଯେ ଯେତେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ, ଆପଣ ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବିତ। ଶପଥ ନେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା କି ନାହିଁ ତାର କିଛି ତଥ୍ୟଗତ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି କଥା ଥାଉ, ନାହିଁ। କାରଣ କେହି କେତେବେଳେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ହବ ଆମେ ଏକମାତ୍ର ଦେଖୁ, ହକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖେଳ ହେଲା ହେଉଛି କେହି ରହୁନଥିଲେ, ଏକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମୃଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ହୁଏ ବିକଶିତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁନା ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନିର୍ମାଣ। ନେତାମାନେ କେହି ଏକାଠି ତେଣୁ ହେବା। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜିର ଏହି ବିରଳ ଏବଂ ଗୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମହାର୍ଘ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ନେତୃବର୍ଗ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରି ଦେଇଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ପରିପୂରଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଏ ଜାତିର ବରପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଜାତିର ଥିଲେ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, 100 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 200ରୁ 300 ବର୍ଷର ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟର ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବରପୁତ୍ରମାନେ ଏ ଜାତିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆଜିର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କୃତଜ୍ଞ ଜାତି କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ, ସେଇମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବେ। ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ, ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁବର ଦାସ ମହୋଦୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଆଗମନ ପରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଦନ କରାଯିବ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମର କାଳଜୟୀ ସ୍ରଷ୍ଟା କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ସେହି ଅମୃତ ରଚନା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ସେ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବେ। ସେହିପରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉତ୍ସବର ପରିସମାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଦନ କରାଯିବ।
विशिष्ट व्यक्तित्व एठारे उपस्थित अछंती सेही भली विभिन्न मठर मठाधीश माने साधु संत माने जोग दैछन्। दयाकरी समस्ते दंडायमान हेबाको अनुरोध। आम गहणरे पहुंची माननीय प्रधानमंत्री। श्रीमान निर्वाचित मुख्यमंत्री नियुक्ति आदेश पाठ करने निमंते श्रीमान निर्वाचित मुख्यमंत्री नियुक्ति आदेश पाठ करने निमित्त मु आपणकर अनुमति कामना करुछि। श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करी, ओडिशा राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतरकरण रे निर्वाह करी एवं बिना भय बा पक्षपात रे बिना अनुराग बा देश रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय प्रदान करी। मु श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे
जो विषय राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हब ताहाकू एपरी मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हब तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानंकु जणाइबी नहीं बा प्रकट करिबी नहीं। धन्यवाद। श्रीमान मु निर्वाचित मंत्री मानकर नियुक्ति आदेश पाठ करने निमित्त मु आपणकर अनुमति कामना करुछि। श्री रघुवर दास श्रीमान निर्वाचित श्रीमान निर्वाचित मंत्री मानकर नियुक्ति आदेश पाठ करने निमित्त मु आपणक अनुमति कामना करुछि। प्रथमे उपमुख्यमंत्री श्री कनक प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखी भारतर सार्वभौमत्व अखंडता रक्षा करी ओडिशा राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्धा अंतकरण रे निर्वाह करी एवं बिना भय व पक्षपात रे बिना अनुराग व द्वेष रे सबु प्रकार लोकों प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करी। मो कनकवर्धन सिंहदेव ईश्वर ना रे शपथ करुछि जे जो विषय राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हेबो ताहाकू एपरी मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्भय निमित्त जेपरी आवश्यक हेबो तथ प्रत्यक्ष व परोक्ष भावे कौन सी व्यक्ति बा व्यक्ति मान को जनैबी नहीं बा प्रकट करी नहीं। श्रीमती प्रभाती परिडा। प्रभाती परिडा। श्रीमती प्रभाती परिडा ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबी ओडिशा राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा पक्षपात रे बिना अनुराग बा द्वेष रे सबु प्रकार लोकों प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबी। श्रीमती प्रभाती परिडा ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे जेउ विषय
राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मोते ज्ञात हेब ताहाकू एपरी उपमुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हेब तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानकू जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश पुजारी। मो श्री सुरेश पुजारी ईश्वर नाम शपथ करुछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व एवं अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर मंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा एवं शुद्ध अंतरकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा बिना पक्षपात रे बिना अनुराग रे बा द्वेष रे सबु प्रकार लोकंग प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबी। मो श्री सुरेश पुजारी ईश्वर नारे शपथ करुछि जे जो विषय राज्यर मंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हब ताहाकू एपरी मंत्री रूपे मोर कर्तव्य समुचित निर्वाह निमित्त जेतिकी जेपरी आवश्यक हब तद्भिन्न प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव में कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानकू जणाइबी नहीं बा प्रकट करिबी नहीं। श्री रवि नारायण नायक। मो श्री रवि नारायण नायक ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर मंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा पक्षपात रे बिना अनुराग बा देश रे सबु प्रकार लोकों के प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबी। मो श्री रविनारायण नायक ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे जो विषय राज्यर मंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हेब ताहाकू एपरी मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हेब तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानकू जणाइबी नहीं बा प्रकट करिबी नहीं। श्री नित्यानंद गंड। मो श्री नित्यानंद गंड ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मो विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर मंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा पक्षपात रे बिना अनुराग बा देश रे सबु प्रकार लोकों प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबी। मो श्री नित्यानंद गण ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे जो विषय राज्यर मंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हब ताहाकू एपरी मंत्री रूपे मोर कर्तव्य समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हब तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानकू जणाइबी नहीं बा प्रकट करिबी नहीं।
श्री कृष्णचंद्र पात्र। ମୁଁ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି, ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିର୍ବାହ କରିବି ଏବଂ ବିନା ଭୟ ବା ପକ୍ଷପାତ ବିନା ଅନୁରାଗ ବା ଦ୍ୱେଷରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବିଧାନ ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ କରିବି। ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର ବିଚାରକୁ ଅଣାଯିବ ବା ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ହେବ ତାହା ଏପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମୁଚିତ ନିର୍ବାହ ନିମିତ୍ତ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତତ୍ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନାହିଁ ବା ପ୍ରକଟ କରିବି ନାହିଁ। श्री पृथ्वीराज हरिचंदन। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି, ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିର୍ବାହନ କରିବି ଏବଂ ବିନା ଭୟ ବା ପକ୍ଷପାତରେ ବିନା ଅନୁରାଗ ବା ଦ୍ୱେଷରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବିଧାନ ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ କରିବି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର ବିଚାରକୁ ଅଣାଯିବ ବା ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ହେବ ତାହାକୁ ଏପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମୁଚିତ ନିର୍ବାହନ ନିମିତ୍ତ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତତ୍ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନାହିଁ ବା ପ୍ରକଟ କରିବି ନାହିଁ। डॉक्टर मुकेश महालिंग। डॉक्टर मुकेश महालिंग ईश्वरଙ୍କ नामरे शपथ करुछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व ओ अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर मंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतःकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा पक्षपातरे बिना अनुराग और द्वेषरे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसारे न्याय करिबे। डॉक्टर मुकेश महालिंग ईश्वरଙ୍କ नामरे शपथ करुछि जे जेउ विषय राज्यर मंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हेब ताहाकु एपरी मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी
आवश्यक हेब तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौन सी व्यक्ति बा व्यक्ति मानंकु जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। श्री विभूति भूषण जेना। मु विभूति भूषण जेना ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर मंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा पक्षपात रे बिना अनुराग बा द्वेष रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबी। मु श्री विभूति भूषण जेना ईश्वर नाम रे शपथ करुअछि जे जो विषय राज्यर मंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हेब ताकू एपरी मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हेब तद्भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानकु जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र। मु डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र ईश्वर नाम रे शपथ करुछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर मंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा पक्षपातितारे बिना अनुराग बा देशरे सब प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबी। मु डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र ईश्वरंग नाम रे शपथ करुछि जे जो विषय राज्यर मंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हेब ताहाकु एपरी मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हेब तद्भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव रे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानंकु जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। राष्ट्रमंत्री स्वाधीन श्री गणेश राम सिंह खुंटिया। मु गणेश राम सिंह खुंटिया ईश्वर नाम रे शपथ करुअछि जे
ମୁଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି। ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିର୍ବାହ କରିବି ଏବଂ ବିନା ଭୟ ବା ପକ୍ଷପାତରେ ବିନା ଅନୁରାଗ ବା ଦ୍ୱେଷରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବିଧାନ ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ କରିବି। ମୁଁ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର ବିଚାରକୁ ଅଣାଯିବ ବା ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ହେବ ତାକୁ ଏପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମୁଚିତ ନିର୍ବାହ ନିମିତ୍ତ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତତ୍ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ନାହିଁ ବା ପ୍ରକଟ କରିବି ନାହିଁ। श्री सूर्यवंशी सूरज। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି। ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିର୍ବାହ କରିବି ଏବଂ ବିନା ଭୟ ବା ପକ୍ଷପାତରେ ବିନା ଅନୁରାଗ ବା ଦ୍ୱେଷରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବିଧାନ ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ କରିବି। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର ବିଚାରକୁ ଅଣାଯିବ ବା ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ହେବ ତାହାକୁ ଏପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମୁଚିତ ନିର୍ବାହ ନିମିତ୍ତ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତତ୍ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନାହିଁ ବା ପ୍ରକଟ କରିବି ନାହିଁ। श्री प्रदीप बड़ सामंत। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି। ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିର୍ବାହ କରିବି ଏବଂ ବିନା ଭୟ ବା ପକ୍ଷପାତରେ ବିନା ଅନୁରାଗ ବା ଦେଶରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବିଧାନ ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର ବିଚାରକୁ ଅଣାଯିବ ବା ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ହେବ ତାହାକୁ ଏପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମୁଚିତ ନିର୍ବାହ ନିମିତ୍ତ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତଦ୍ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନାହିଁ ବା ପ୍ରକଟ କରିବି ନାହିଁ।
ଶ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି, ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିର୍ବାହ କରିବି ଏବଂ ବିନା ଭୟ ବା ପକ୍ଷପାତରେ, ବିନା ଅନୁରାଗ ବା ଦ୍ୱେଷରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବିଧାନ ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ କରିବି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର ବିଚାରକୁ ଅଣାଯିବ ବା ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ତାହାର ଏପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମୁଚିତ ନିର୍ବାହ ନିମିତ୍ତ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ତତ୍ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନାହିଁ ବା ପ୍ରକଟ କରିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ସମ୍ପତ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପତ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି, ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିର୍ବାହ କରିବି ଏବଂ ବିନା ଭୟ ଓ ପକ୍ଷପାତରେ, ବିନା ଅନୁରାଗ ଓ ଦେଶରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବିଧାନ ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ କରିବି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପତ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର ବିଚାରକୁ ଅଣାଯିବ ବା ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ତାହାକୁ ଏପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମୁଚିତ ନିର୍ବାହ ନିମିତ୍ତ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ତତ୍ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନାହିଁ ବା ପ୍ରକଟ କରିବି ନାହିଁ। श्रीमान कार्यक्रम को समाप्त करने पाई आपण को अनुमति कामना करुछि। कार्यक्रम समाप्त घोषणा करागला। आज हेलो 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 आज ओडिशार राजनैतिक आकाश रे आउ एक नूतन सूर्योदय होइछि।
नूतन मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करिसेंती। एई अवसर रे भारतवर्षर यशस्वी आदरणीय 140 कोटी भारतीयंकर प्रिय नेता मान्यवर प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी महोदय जोग देइछंती एवं तांको सहित अछंती मंचरे भारतर समस्त ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ नेतृमंडली, मंचर दक्षिण पार्श्व विराजमान करिसेंती विभिन्न धर्म अनुष्ठान जोग देइथिबा साधु संत एवं मठाधीश माने प्रधानमंत्री सेमानंकु सश्रद्ध प्रणिपात जणाइछंती। उपस्थित अछंती ओडिशावासींकर अन्यतम प्रिय नेता पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक महोदय, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीजुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय, मान्यवर प्रधानमंत्री सह वरेण्य अतिथिवृंद मंचरू विदाय नेउछंती। मुख्यमंत्री भावरे शपथ ग्रहण करिछंती केन्दुझर जनप्रिय नेता मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन चरण माझी। बहु वरेण्य अतिथिंकर उपस्थिति ए शपथ ग्रहण उत्सव को आउरी महिमा मंडित करिछि, गरिमामय करिछि एवं ओडिशावासी को विशेष भावरे उत्साहित करिछि। मान्यवर प्रधानमंत्री जो भली भावरे ओडिशा को भल पाइबा देइछंती, ओडिशावासी प्रति तांकर स्नेह श्रद्धा एवं आशीर्वाद देइछंती, सेथिपाई ओडिशावासी तांको निकटरे कृतज्ञ। ए अवसर रे समस्त मंचासीन वरेण्य अतिथि माननकु ओडिशा सरकार को तरफ आमे कृतज्ञता अर्पण करुछु एवं आपण मानकर महार्घ्य उपस्थिति बहु संख्या रे आपण माने ओडिशार विभिन्न प्रांतरु ए कार्यक्रम रे जोग देइछंती। समस्त को अभिनंदन जनाउछु, शुभेच्छा जनाउछु एवं कृतज्ञता अर्पण करुछु। ता सहित ए कार्यक्रम को श्रीधा प्रसारण जरिया देखुथिबा ओडिशार लक्ष लक्ष ओडिया भाई भौणी को आजिर दिन में आमे अभिनंदन जनाउछु, कृतज्ञता अर्पण करुछु। समस्तंकर उपस्थिति आजिर एई शपथ ग्रहण समारोह को भव्य एवं गौरवान्वित करिछि। सेथिपाई पुणी थरे आपण मानकु समस्तंकु आमे कृतज्ञता जणाई आपण मानक निकटरू विदाय नेउछु। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी।